No, natay adventure dire. Oh, atong tan-awon. Mana? Oh, sige. Pasok. Na nasa tay bagong latest nga video no. Atong tan-awon. Mga adventure mga kabungot. Manguha na sa tagsudan diri mga kabungot. Okay, daghan tagsudan diri no. Saan diri mga kabungot no. Nasa tagdiri mga kabungot, maghihini na sa tao panguha og sudan. Muna akong padre mga kabungot murag medyo daom-daom pa maning tubig kabungot. Ato sabi ko nila no. Gitawag nila kabungot mga bali kabaya mga kabungot no. Gitawag nila og tuway maya makakuha tayo ni mga kabungot. Okay mga kabungot no. Dito na naman no mga kabungot. Ito na naman ang nahuli natin. Masarap to kabungot. Wow! Ilagay mo sa sudanan. Dito na mga kabungot oh. Oh, adira naman. Kana? Maudi. Dito. Sarap yun kabungot. Sarap. Ito pa mga kabungot. Oh, laki. Malaki kabungot. Kaya masarap to. Oh, ha? Ito lang sa tabing. Kadiri babaw. Dito lang sa tabing ilog. Tingnan mo kabungot. Ha? Kabungot oh. Yan. Ayo yan kabungot. Kapag kabungot oh. Oh, malaki. Yan ang kabungot. Dami dito mga kabungot. Naganda idra. Oh, damis. Kilid. Pilin. Kabungot tara oh. Tingnan mo. Maliit. Ito lang. Yan, ito yung hawak. Ito pa mga kabungot. Kabungot, ito pa oh. Wow. Dito lang natin makikita kabungot oh. Marami dito, marami. Wah, nahug. Oh. Yan. Ito. Ako ba? Oh, saya ko mga. Oh. Marami talaga dito kabungot. Marami talaga dito kaya dito na lang tayo. Tapos si Bamay subuan ng video. Paghunaw Bamay. Kabungot no kay marag medyo tuloon naman ni kasako siguro. Ay stay 3 kilo na. Ato kuha basta karitagi mga kabungot sa liblib na lugar. Sige anak lagi. Ako? Una Idali. Mga kabungot, lusot na sila mga kabungot. Lusot kayo yung mga kabungot ang dimulusot. Puro tanan. Lusot sa mga kabungot no. May ato agianan mga kabungot. Hangol magkatsudan mga kabungot. Liblib lang tadali ang mga kabungot. Nagkahatip makaagi mga kabungot. Okay mga kabungot, pasok. Sige. Okay. Sakat sa babaw mga kabungot. Tara. Sakas babaw. Okay, na. Oh. Ano yung mga kabungot? Kalisod sa mga kinibuhi kabungot. Bisog tayo.
Ito na ko pa, una. Ato ko una pa. Sa mga kabungot no, kay ato kaya si Gasohon. Kabungot ay. Hirap talaga mga kabungot. Okay. Saka. Hop. O, tara na. Ito. So, nguli namin mga kabungot kay iwan na. Kawan na. Na namin sudan. Mga kabungot no, mauna na nga itong gipanguha kaganihan no. Dagko kayo na yung mga kabungot. Maging ulam na yung mga kabungot. Dagko kayo na mga kabungot. Adon na pa i-continue kabungot.